Hello wapendwa, nimekuja kwenu na naona mada nataka tuzungumzie. Wandugu zangu, katika dunia tunayoishi kuna mambo mengi yanayopita, na cha ajabu ni kwamba ndugu yangu, waweza ukawa na ndugu, rafiki wala jirani akafikia kuweka chuki katika moyo wake, na kuna lolote lililolifanya la tofauti na yale aliyekuwa anatarajia yeye. Lakini ndugu yangu, waweza kujitahidi kumsogelea, kuuliza nini kisichoendelea. Unajikuta kwamba hakuna lolote kabisa analoweza kukuambia, ila ujue kwamba ndugu yangu, hakuna maana ya kuweka chuki isiyokuwa na faida katika moyo wako. Ukitaka kuishi katika dunia ina amani, uwe mtu wa kawaida tu. Hakuna haja ya kuweka moyoni mwako chuki. Ndiyo, waweza kuangalia nani uwe karibu naye, nani uweze kurafikiana naye, na nani anaweza kuwa mtu waweza kumsogelea ili uweze kujua na kutambua neno moja wala lingine. Lakini ndugu yangu, inapobidi kukaa peke yako, endelea na maisha yako peke yako, lakini hakuna haja ya kuweka katika moyo wako chuki zisizokuwa na faida. Maana pale unapojaza moyo wako na chuki zidi ya watu wengine isiyokuwa na faida, ndugu yangu, unajitengenezea maisha yako kuwa magumu. Maana ukishaweka kitu moyoni mwako, kinakuwa kinakurudilia kila wakati, unakuwa unakifikiria hata katika mawazo yako. Ni lazima tujue kwamba dunia tunayoishi, tunaishi mara moja na maisha ni mafupi sana wa ndugu zangu. Lazima tuondoe chuki katika mioyo yetu zisizokuwa na faida, na watu wengi wanaathirika sana na hali hiyo. Unajikuta mtu anaamua kutenga watu wengine, mtu anaamua kuishi peke yake bila kuwa na mahusiano na watu wengine, na ukimuuliza anakuambia kwamba bwana, yule alinifanyia kile, huyu alinifanyia hiki, na yote hayo anayaweka katika moyo wake. Lakini nataka nikushauri kwamba ndugu yangu, ukitaka kuishi na amani katika dunia hii, ondoa katika moyo wako chuki zote zile zisizokuwa na faida, na utaona maisha yako yatabadilika na utapiga hatua mbele ndugu yangu. Na hapo ndio utapata muda wa kuweza hata kuchagua marafiki, maana moyo wako utakuwa na amani. Na unapopata amani katika moyo wako ndugu yangu, hautakuwa na nafasi ya kuweka chuki zidi ya mtu mwingine tena. Na kama unaamini kwamba ndugu yangu, chuki zisizokuwa na faida hazina nafasi katika maisha yetu, weka maoni yako hapo na tuweze kuyasikia. Asante sana, na Mungu atenda kutubariki wote. Amena.